आज जी हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है उम्रा की नीयत और एहराम का तरीका। तो उम्रा के लिए आपको जो है ना ये 5 चीज़ें करनी होती हैं। एहराम बांधना होता है, तवाफ़ करना होता है, सई करनी होती है, बाल मुंडवाने होते हैं और एहराम से निकलना होता है, यानी जिसे हलाल होना कहते हैं। तो जब आप मिकात पर पहुंचते हैं तो गुस्ल करके आपने एहराम पहनना होता है। और मर्दों के लिए 2 सफ़ेद चादरें, बल्कि औरतों के लिए जो है ना कोई ख़ास लिबास नहीं है। और उम्रा की नीयत करनी है और ये दुआ पढ़नी है। फिर उसके बाद आपने जो है ना मतलब ये लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा कहना है, जिसका मतलब है या अल्लाह मैं उम्र के लिए हाजिर हो रहा हूँ। ये मुस्लिम की हदीस है, 1251 इसका नंबर है, किताब अल हज बाब हलाल अल नबी, ये इसका जो है नाम है। और फिर इसके बाद ये नोट कर लीजिए कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, इसका ज़बानी तलफ़ुज़ यानी कोई साबित नहीं है। हाँ, उम्र और हज में लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा या लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा नीयत नहीं बल्कि नस्क में दाखिल होने का इजहार है और ये सुन्नत से साबित है। फिर बुलंद आवाज़ से आपने तलबिया कहते रहना है, जिसके अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वल नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। जिसका मतलब है या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं है, मैं हाजिर हूँ, सब तारीफ़ और नेमत तेरी ही है और सल्तनत भी, तेरा कोई शरीक नहीं है। और ये बुखारी की हदीस 1549 में इसका जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद आता है जो है ना, अच्छा इसमें जो है ना एहराम कैसे बांधना है ये वीडियो भी आप ये देख सकते हैं। इसके बाद है तवाफ़ करना। आपने मिकात जो है ना मतलब मक्का पहुँच के आपने तवाफ़ करना है। तो मक्का पहुंचते ही मस्जिद अल हराम जाएं और बैतुल्ला काबा के 7 चक्कर लगाकर तवाफ़ करें। और सिर्फ तवाफ़ में मर्द हजरात अपना दाया कांधा जो है उसको चादर से बाहर निकाल रहे हैं। और अगर मुमकिन हो तो पहले 3 चक्रों में मतलब कूद कूद कर तेज़ी से चलें, जिसे रमल कहते हैं, रमल करें। हर चक्कर हजरे अस्वद से अल्लाहु अकबर कहते हुए शुरू करें और अगर मुयस्सर हो तो इसे बोसा भी दें, वरना इसकी तरफ दाएं हाथ से सिर्फ एक मर्तबा इशारा कर देना काफ़ी है। रुकन यमानी से गुजरते हुए अगर मुयस्सर हो तो सिर्फ हाथ लगाएं, वरना इसे बोझा देने या इशारा करने की ज़रूरत नहीं है। हर चक्कर में रुकन यमानी से हजरे अस्वद की तरफ आते हुए ये दुआ पढ़ें, जिसका मतलब है, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता कर और आखरत में भी भलाई अता फरमा, हमें जहन्नम से बचा ले। और ये सूरत बकरा की 201 नंबर में ये बयान किया गया है। अब तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद मुकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ें अगर मुमकिन हो, वरना मस्जिद अल हराम में किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं। सूरह फातिहा के बाद पहली रकत में सूरह अल काफरून और दूसरी रकत में सूरत अल इखलास पढ़ना मसनून है। अब तीसरा स्टेप है सई करना। तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद सफ़ा पहाड़ी पर जाएं, फिर किबला रुख होकर अपने हाथ उठाएं और ये दुआ पढ़ें, जिसका मतलब है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, इसीलिए बैतुल्लाह का हज व उम्रा करने वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह नहीं। अपनी खुशी से भलाई करने वालों का अल्लाह कदरदान है और उन्हें खूब जानने वाला है। और ये भी सूरत बकरा की 158 नंबर आयत है। फिर ये आपने ये कहना है, जिसका मतलब है कि फिर बग़ैर कोई इशारा किए मतलब जिसका मतलब है मैं इस चीज़ से इब्तदा कर रहा हूँ जिससे अल्लाह ताला ने इब्तदा की। ये मुस्लिम की हदीस है, 1218 नंबर इसका जो है ना नंबर है। और किताबुल हज बाब हज्जतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बयान किया गया है ये ऐसा। और फिर बग़ैर कोई इशारा किए 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़ें, जिसका मतलब है अल्लाह ताला के सिवा कोई बरहक माबूद नहीं है, इसका कोई शरीक नहीं, बादशाही इसी के लिए है और इसी के लिए हम्दो तारीफ़ व ज़ेबा है और हर बात पर कादिर है। इसके सिवा कोई बरहक माबूद नहीं, वही अकेला है। इसने अपना वादा पूरा किया और मदद की अपने बंदे की और तमाम जमातों को इसने शिकस्त दी। ये मुस्लिम की हदीस है, 1218 नंबर इसका है हदीस का। और किताबुल हज ये बाबुल हज्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम में। इस दुआ को 3 बार पढ़ें और हर बार के बीच में हस्बे मंशा दुआ करें, और जब भी सफ़ा और मरवा पर आएँ बाकी दुआओं के साथ ये दुआ दोहराना भी मसनून है। अच्छा, अब सफ़ा और मरवा के दरमियान चलते हुए 2 सब्ज़ जो ऊपर लाइटें लगी हुई हैं, निशानात हैं, उनके दरमियान में आपने दौड़ना है। सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। सही के लिए 7 चक्कर लगाने होंगे, सफ़ा से मरवा तक 1 चक्कर, और एक मरवा से सफ़ा तक आना दूसरा चक्कर होगा। इस तरह से मतलब एक जाने का एक आने का, ये एक 2 चक्कर हो जाएंगे, फिर जाने का फिर आने का ये 3-4 हो जाएंगे। इस तरह से, ऐसा नहीं कि मतलब एक पूरे चक्कर को एक काउंट करना है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद चौथा स्टेप आता है बाल मुंडवाना। इसके बाद अपने पूरे सर के बाल आप मुंडवा लें या कटवा लें, जबकि औरतों के लिए सर के थोड़े से बाल चोटी से यानी थोड़े से 1 इंच की मिकदार काट लेना ये काफ़ी है। यानी अब इसके बाद आप जो है ना हलाल होना। इसके साथ ही आप उम्रा के अमाल से जो है ना फारिग हो जाएंगे। अब आप एहराम खोल सकते हैं। उम्रा के बाज़ गलतियों का यहाँ पे जिक्र अगर करें तो एहराम में जो गलतियाँ होती हैं, मतलब दौरान सफ़र जहाज़ में एहराम ना करना, और जो लोग ब्रिटिश एयरलाइन से, बरतानिया से या US से, इन कंट्रियों से, उन कंट्रीज़ की जो नेशनल कैरियर हैं, जो गोरे मुल्कों की या वेस्ट कंट्रीज़ की जो हैं, उनके जिनको इस्लाम नहीं मानते, मुसलमान नहीं है, तो वो अनाउंस भी नहीं करते। जबकि सऊदी एयरलाइन, इस तरह की दूसरी एयरलाइन जो हमारे मुस्लिम मुल्कों की एयरलाइंस हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ से आ रही होती हैं उम्रा के लिए, वो बाकायदा अनाउंस करती हैं मिकात का भी। और एहराम तो वैसे आप पहन सकते हैं जहाज़ में भी, घर से पहले अगर आप डायरेक्ट उम्रा करने जा रहे हैं तो पहन के ही आएँ, तो यही बेहतर है ना। मतलब अब अगर आपने सीधा 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप जो है ना सीधा जा रहे हैं मक्का, अपनी घर से, जहाँ से भी आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपने सीधा मक्का जाना है और वहाँ जाके आपने उम्रा करना है। दूसरा होता है कि आप जहाँ से कहीं से भी आ रहे हैं, आप सीधा मदीना जाएंगे, मदीना रुकेंगे, फिर उसके बाद मक्का जाएंगे, तो फिर वो उस सूरत में आपने एहराम नहीं बांधना। अगर आप सीधा मक्का जा रहे हैं और आपने एहराम की नीयत की है तो बेहतर है कि अपने एयरपोर्ट से आप एहराम बांध लें, या रास्ते में भी बांध सकते हैं जहाज़ के अंदर से। और आपने नीयत करनी है, जब सऊदीया में एंटर होंगे तो वो अनाउंस करते हैं, जो सऊदीया के कैरियर हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ के जो जहाज़ आपको लेके आते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि मिकात की हदूद आ चुकी है, आप जो है ना अपना नियत कर लें। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ के हैं वो इस तरह का ऐलान नहीं करते, वो बस आपको डायरेक्ट जद्दा में लैंड करवा देते हैं। अच्छा, एहराम बांधना मतलब बाज़ मुसाफिर जब जहाज़ में मिकात से गुजरते हैं तो एहराम नहीं उन्होंने किया होता और मिकात क्रॉस कर जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं। तो हालांकि मिकात से एहराम बांधना वाजिब है, तो इस सूरत में वो करीबी मिकात से भी एहराम जो है ना बांध सकते हैं, या उनको दम देना होगा। दम ठीक है। एहराम का कपड़ा पहनते ही मर्दों का दाहिना कंधा जो है ना आपने खोल के रखना है, जबकि ये सिर्फ तवाफ के वक्त ही मशरू है। यानी तवाफ करते हुए आपने अपना जो राइट शोल्डर है उसको आपने जो है ना ओपन रखना है, और जब आप जो है ना उसमें जाएंगे सफ़ा मरवा में, फिर आपने उसको ढांप लेना है। अच्छा, और तलबिया को एक सुर और आवाज़ में गा कर पढ़ना है। औरतों का गैर महरम मर्दों की मौजूदगी में भी चेहरा खोले रखना ये मतलब गलत है, बल्कि औरतों को चाहिए कि जब उनका गुज़र गैर महरम मर्दों के सामने से हो तो वो सदल कर लें, यानी अपने दुपट्टे को सर पर से चेहरे पर लटका लें ताकि उनका चेहरा छुप जाए। मतलब वो एक कैप मिलती है लंबा सा जिसका आगे से वो फेस बना होता है, तो उसके ऊपर से वो अपना मतलब कपड़ा ढांप के रख सकती हैं, उससे छुपाया जा सकता है। और मतलब जैसे कैप होती है ना, उस एक छोटी कैप होती है, उसका थोड़ा सा आगे से बाहर निकला होता है फ्रंट वाली साइड शेड। लेकिन एक कैप होती है जो है ना जिसका सिर्फ होता ही शेड है ना, बस ऊपर सर पे कुछ नहीं होता, बस ऐसे साइड से आप पट्टी बांध देते हैं सर पे और बड़ा सा शेड होता है, उसके ऊपर से जो है ना कपड़ा आप डाल सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ताकि उनका चेहरा छुप जाए। अच्छा, एक बात आप नोट कर लें, एहराम की हालत में औरतें नकाब या दस्ताने नहीं पहनेंगी। ये उसको मतलब आगे से आपका कवर हो जाएगा, आपका पर्दा हो जाएगा, लेकिन आपके उसमें जो है ना पर्दा, आपका नकाब नहीं होगा वो। और औरतों के लिए एहराम का ख़ास लिबास मुतय्यन करना, यानी औरतों के लिए किसी ख़ास एहराम का लिबास नहीं है, वो किसी भी लिबास में उम्रा कर सकती हैं, बशर्त ये कि शरीयत के मुताबिक हो। सिर्फ सफ़ेद लिबास का एहतमाम करना भी गलत है। अच्छा, इसके बाद है ये समझना कि एहराम खास कपड़ों का नाम है। एहराम का मतलब सिर्फ एहराम के कपड़े नहीं है, बल्कि उम्रा में दाखिल होने की नीयत ही एहराम है। तलबिया ना पढ़ना मर्द और औरत दोनों के लिए तलबिया पढ़ना मसनून है। बाज़ लोग जो होते हैं ना ये समझते हैं कि तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सिर्फ हज में ही पढ़ना चाहिए, ये गलत है। हज और उम्रा दोनों में पढ़ना चाहिए। एहराम के बाद जो है ना एहराम की ख़ास नमाज पढ़ना, एहराम की कोई ख़ास नमाज नहीं है। एहराम और गैर एहराम में वज़ू के बाद 2 रकात सुन्नत वज़ू पढ़ना
مسنون ہے۔ عورتوں کا حیض کی حالت میں احرام نہ کرنا، یعنی عورت حیض کی حالت میں احرام کی نیت کر سکتی ہے، اس کے لیے جائز ہے، لیکن عمرہ نہیں کر سکتی جب تک کہ پاک نہ ہو جائے۔ اور جو ہے نا طواف کی جو غلطیاں ہیں، پہلے ہم نے بات کی احرام کی غلطیاں، اب ہم بات کر رہے ہیں طواف کی غلطیاں۔ اب نیت زبان سے کہنا کہ میں 7 چکر طواف کے اور 7 چکر صفا مروہ کے جو ہے نا کروں گا، اور طواف کے دوران قبا کے غلاف یا دیوار کو چھونا یا اس سے چمٹنا یا اس سے تبرک لینا، مطلب حجر اسود اور باب کعبہ کے بیچ کی جگہ پر آپ اپنے ہاتھ اور سینے کو کعبے سے لگا کر دعا کرنا مشروع ہے۔ حجر اسود کو دور سے اشارہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کئی بار اللہ اکبر کہنا، حجر اسود کو دور سے اشارہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چومنا، یہ سمجھنا کہ جب تک وہ حجر اسود کے بالکل سامنے نہیں آتا اور اللہ اکبر وہاں پر نہیں کہتا، اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے اپنے وسوسے کو دور کرنے کے لیے کئی لوگ حجر اسود کے قریب بار بار ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے نظر آتے ہیں۔ مقام ابراہیم کو چھونا اور اس سے تبرک لینا، کئی لوگ بھیڑ کی وجہ سے رمل نہ کرنے کی صورت میں اپنی جگہ پر ہی اچھلتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ جب انہیں موقع ملے تب وہ رمل کریں، صرف پہلے 3 چکروں میں۔ اچھا، ایک معلم کے پیچھے پیچھے دعا کو دہرانا یہ یعنی عمل سے ثابت نہیں ہے۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا یا اشارہ کرنا۔ اچھا، اس کے بعد طواف کے بعد بھی اپنے دائیں کندھے کو کھولے رکھنا، یعنی جب طواف مکمل ہو گیا اپنا جو رائٹ شولڈر ہے اس کو کور کر لیں۔ عورتوں کا زور زور سے دعا پڑھنا، یہ غلطیوں میں ہے، ساری یہ غلطیاں ہیں طواف کے دوران کی، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں دعا کے بعد مزید اضافہ کرنا، مثلا یہ کہنا کہ مطلب کوئی دعا کرنا کسی اضافے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ خاص کتابوں سے دعا پڑھنا یا ہر چکر کی خاص دعا متعین کر کے پڑھنا، یہ غلط ہے ساری۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی طواف کی غلطیوں میں ہے۔ حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرنا، مردوں کو جو ہے نا مطلب اذبات نہ کرنا، مردوں کو دوران طواف احرام میں دائیں کندھے کو نکالنا چاہیے، یہ عمل مسنون ہے۔ مردوں کا رمل نہ کرنا، مردوں کو دوران طواف کے پہلے 3 چکروں میں کود کے تیزی سے چلنا، یہ عمل مسنون ہے، باشرطیہ کہ ممکن ہو۔ اچھا، دوران طواف وضو ٹوٹ جائے تو پاک ہونے کے لیے جو ہے نا صرف اسی چکر سے طواف مکمل کرنا۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو بعض لوگ جو ہے نا طواف اس چکر سے پورا کرتے ہیں جہاں سے روکا تھا، یہ غلط ہے، اس کو شروع سے طواف کرنا چاہیے۔ زیادہ بھیڑ اور رش میں طواف کے بعد کی 2 رکعت مقام ابراہیم کے قریب ادا کرنا، جس سے طواف میں لوگوں کو دشواری ہو۔ اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو وہ حرم میں کسی بھی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جو سعی میں ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ سعی کی غلطیوں میں صفا اور مروہ جو ہے اس کو مکمل مطلب چڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صفا یا مروہ دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کر کے اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بغیر شرعی عذر کے سواری پر سوار ہو کر سعی کرنا، وہ جو الیکٹرک جو ویل چیئرز ہیں یا ویل چیئر کے اوپر آپ نے وہ کیا بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے سعی کی۔ عورتوں کا 2 سبز نشانوں کے بیچ دوڑنا بھی مطلب یہ سعی کی غلطیوں میں ہے۔ سعی میں ہر چکر کی خاص دعا متعین کر کے پڑھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہر چکر میں ان الصفا والمروہ آیات پڑھنا، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پوری سعی میں دوڑنا، یہ بھی غلط ہے۔ خاص کتابوں سے دعا پڑھنا یا کسی خاص شخص کو امام بنانا اور اس کے پیچھے پڑھنا، جیسے گروپ میں وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صفا یا مروہ پہاڑی کو چھو کر تبرک حاصل کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ سعی مکمل ہونے کے بعد عورتوں کا غیر محرم مردوں کے سامنے چوٹی کھول کر بال جو ہے نا کاٹنا، یہ بھی غلط ہے۔ حلق اور تقصیر میں غلطیاں، سر کے بعض حصوں سے بال کاٹنا، بعض لوگوں کے سر کے کچھ جو ہے نا حصوں سے بال کٹتے ہیں، یہ خلاف سنت عمل ہے۔ پورے سر کے بال منڈوانے یا کاٹنے چاہیے۔ اچھا، اب ہے ممنوعات احرام اور ان کا کفارہ۔ سر کے یا جسم کے بال کاٹنا مرد عورت اسی میں جو ہے نا فدیہ ازیہ یعنی ناخون کاٹنا، مرد و عورت اس میں فدیہ ازیہ ہے۔ سر یا چہرہ ڈھانپنا صرف مرد اس میں فدیہ ازا ہے، اور جو ہے نا جسم کے ناپ مطلب ناپ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا صرف مرد اس میں فدیہ ازیہ ہے، اور خوشبو لگانا مرد عورت اس میں فدیہ ازا ہے۔ اچھا، بری خشکی جانوروں کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، خاص اسی کے لیے شکار کیا گیا ہو، مرد عورت شکاری پر اور مدد کرنے والے پر فدیہ مثل ہے۔
نکاح کرنا مرد و عورت اس میں فدیہ نہیں ہے. جمع ہم بستری کرنا عمرہ کے احرام سے فراغت تک ہم بستری کرنا مطلب جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص عمرہ کی سعی کرنے سے پہلے جمع کر لے تو اس کا عمرہ جو ہے نا فاسد ہو جائے گا. اسے اپنا وہ عمرہ تو مکمل کرنا ہوگا پھر جہاں سے احرام باندھا تھا وہیں سے دوبارہ احرام باندھ کر عمرے کی قضا دینی ہوگی. نیز میاں اور بیوی دونوں ایک ایک بکری ذبح کریں گے. بکریاں ذبح کر کے مکہ کے فقیروں میں تقسیم کی جائیں گی. لیکن اگر سعی کے بعد اور بال کٹوانے یا کتروانے سے پہلے جمع ہو تو اس سے عمرہ فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن فدیہ اضا کی تینوں صورتوں میں سے ایک کے مطابق فدیہ دینا لازمی ہوگا. چہرہ نقاب سے ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ہاتھ کے ناپ پر بنائی ہوئی چیزوں سے ڈھانپنا ہے، مثلا دستانے وغیرہ. صرف عورت اس میں فدیہ اضا ہے. نوٹ: فدیہ اضا کا مطلب ہے 3 چیزوں میں سے ایک، یعنی پہلے نمبر پہ دم دینا، یعنی حدود حرم میں بکرا ذبح کر کے حرم کے مسکینوں کو دینا. 6 مسکینوں کو نصف یعنی آدھا گندم یا چاول وغیرہ دینا. اب نصف سا تقریباً 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. 3 دن کا روزہ رکھنا. اچھا، ان تینوں چیزوں میں سے اختیار ہے، ترتیب نہیں ہے. اچھا، یہ جو بکرا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو دینا ہے دم تو آپ باقاعدہ طور پہ منڈی میں جائیں، وہاں سے خریدیں اور آپ کے سامنے کٹوائیں اور تقسیم کریں. مسجد الحرام کے سامنے مکہ کمپنی کر کے ایک نام ہے، شرکہ مکہ عربی میں اسے کہتے ہیں. KFC کے اوپر اس کی بلڈنگ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے جو کنگ فہد گیٹ ہے مکہ مسجد الحرام کا، وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفس ہے. اس آفس میں آپ جا کے ان کی ایک اماؤنٹ بنائی گئی ہے، اس اماؤنٹ کو آپ پے کر دیں گے اس آفس میں، تو وہ ان کا ایک پراپر سسٹم بنا ہوا ہے، تو وہ خود ہی آپ کا بکرا آپ کے نام سے ذبح کر کے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. آپ کو اس میں زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، زیادہ کہیں دور جا کے کرایہ بھر کے پریشان ہو کے ٹائم نکال کے اس چیز کا آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کام آپ کا وہیں پہ ہو جائے گا اگر آپ کو کچھ ایسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے پاس اگر ہے تو میں دیکھتا ہوں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ جگہ، اس جگہ کا میرے پاس ایک تصویر ہے. تو فدیہ مثل کا مطلب ہے کہ جیسا جانور شکاری قتل کرے اس کے برابر کا جانور انعام یعنی مویشی میں سے یعنی گائے، بکری، اونٹ ذبح کرے. اسے علماء مقرر کریں گے. فدیہ 3 شرطوں کے ساتھ واجب ہے: جانتے ہوئے، جہالت سے نہیں، جان بوجھ کر غلطی سے نہیں، اپنے اختیار سے بے اختیاری سے نہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دعا، جس کا مطلب یقیناً اللہ نے میری امت پر سے غلطی اور بھول چوک اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہے درگزر کر دیا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2043 2043. علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نماز، روزہ، قیام، صدقات، خیرات، حج، عمرہ قبول فرمائے اور ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. آمین.